बुबाकरा बोलने से कुछ नहीं बदलता, मैं भी इंसान हूँ, मेरे ऊपर भी अटैक होता है। तो ini salah Democratic India wo se princely districtni annex ngani bagai sign khalibani sa 9 September 1949 India by sign khalibi 15 October 1949 no whole Tripura India wo Mars on. अब निबली तीन साल का डेमोक्रेटिक कंट्री वो ऐसे TIPRA संगी TIPRAni संगी तीन साल बलाई के न वन शॉट जतने नांगकुक मनी कॉक सब ले जतने ते आबनोती वैसा उफिली फिली नहीं ले जतने शा अब निबली न तीन 9 सितंबर साल का कैसे हिस्ट्रिकल थे और सालों TIPRAni मोथानी गई कोऑर्डिनेशन कमिटी हाइवानी हनी से कॉक सब्जेक्टनी अब कैसा हिस्ट्रिया अब कैसा TIPRAni विक्ट्री हिस्ट्री डे 2029 सितंबर अब लगे तीनी और विक्ट्री हिस्ट्री डे ने सालो से पांडा ने आसु खांगोकरा जों गोबां जानि जारिमिन दङ आंनि खासुक सानियाव अनंत देबर्मा ते मानजाखा TIPRA मोथानि जत हाति दखानाव हामजानाय मुबाग्रानि आदर्श दे आइडियोलजिना हामजागै TIPRA मोथाव जयेन खायनाय हाति दखानि बागै सबा खानाय खागथार बायखायै मुबाग्रानि आइडियोलजि न रंनाय ते दिनि अरनि जों सिलेक्टेड लिमिटेड लॉकडाउन नि जरागो बलायके सिलेक्टेड ते लिमिटेड मा खायलेखा आवनि बिसिङाव फाइ मानजाखानि जत TIPRA मोथानि आदर्श न सेंक्राक्सन जबानि जिबा ते बायफ्लाय हामबायलारगो TPF 2014 इसिमी 2014 30 जून आगरतला प्रेस क्लब 125 बाय TIPRA हासिनी हा हनै 70 साल 70 years सिनी ब्रह्म हासिनी हा हनै खंडालिया ओ हाव लीगल इंट्रोडर सासन खायतो हनै जों साराखलिया सिनी हा किसिनी सासन मांगनै हनै खंडालिया फरानो तेवैसे कतार गप्लाय फरान बायख्लायनि कतार मोथा कतार जेनेरेशन कतार इमान कतार या प्रिसेजपनाय TPF निंगै दिनि और फाइ मानजाखायनाय सिलेक्टेड लिमिटेड जतो जबानि सेंग्रानबो पाइप्लाया आं जबानि सेलेक्ट मायाखाय तिनि जों तिनि नियो सालनो गोबां मानसिनि कक सालायजोबनाय बा खोनालायजोबनाय दं याबा गोबां कक सायावै कक इसानि बिसिंतै गाहाम खालाय जों कक बखलिनो खलै नालायजोबनाय सा आंनि बायदिनो पहिलानो सेलेक्ट मायाफोर बोबाग्रा प्रदीप किशोर मानिक बाहादुरनो तानि खांखै तिनिबो रयेल डायनेस्टी किंगडमनि ब्लाड गोथां जों बायबासा अहा TIPRAनि इंगै गोथां तवै दफानि कक गप्लाय खरां तिसागै जबा खायनायनि बागै तिनि जोंनि जतनि बोसकाया TIPRAनि बोसकाङाव दै संसारनि बोसकाङाव बख्रक तिसागै कम्प्रमाइज खाया सारेन्डार खायाखै TIPRAनि बागै जबा खायनायनि बासाय दनायनो पहिला सेलेक्ट मार तेबो पाइप्लाय डायनेस्टी किंगडम TIPRAनो हजार बोसोरवै TIPRAनो सिनि हा हनै संसारनि बोसकाङाव गप्लाय बोसोर गप्लाय दफा जबानो गिरिया जबाव सारेन्डारया अबायके संसार गोनांनि सिनजागै फैनाय अजिनि बुबाग्रानि बोसोर रयेल डायनेस्टी किंगडमनि
जे 3 थानाय 184 185 जरा ओ तिप्राहानो तिप्रासानि हनै सिनि मुंरवै कलां थानाय जत सिनि बसकांगो तिनि बरनि मांगरै फियाबो बरनि फला दङ ताबो बरनि फला संबाय बाक्सा दङ संनो नायथाय दङ तिनि बरनि फला खाकसं मामा साल तानिखे तिनि साल काबर ओ हानो बखाव मुसुयते दै मत क्लाइते साकनि फ्री कैसा डायनेस्टी किंगडम इंडिया नि यागो जॉइन मा खाइबनि कैसा होप दै ओ सालो तिनि बन बुसाबति रंनो और थंसा बुसा खनगै बरकनि फला खाकसं मा ते सिन थानिगो खामारि कप्लं गनां संबाय बाक्सा दङ हलैसं बैदो खाइगे बनि बागै बरकनि बागै बसन जत शेलो द्रदि जत बासागै रॉयल डायनेस्टी किंगडम नि जे फोर फादर संबाय बाक्सा दङ थांनाय बरकनि बागै सं जत शेलो द्रदि सेलिट थिक्लाय जक्तो बरकनि बागैबो तिनि नि ओ साल कप्लाय साल कथार नि सालो एजे तिप्रासानि तिनि नि ordination committee नि khorokchi adongoi borokni langma borokनि फला बनबसं सेलुट मायाखाय ते बसकागो फाइनि सालनि बागै हाति गो फाइनि बागै सोबा खाइनि बागै सिक्लांथों साक्रांथों बोरैथों सरायथों जानि सबमानि बिसिंगो खाबाय खोबाय खाइनि सय दफायक समानि साल नुगानि बागै दफायक समानि साल मानानि बागै हाति दफारो हामजागै सोबा खाइथोंनाय सारा त्रिपुरानि जत त्रिप्रासा बरक दफासिनि हानि बसारकनो पाइखाया हामबाय ति सोबानि सिबाय मायाखानि तिनिनि ककबकनि रेखा 1947 13 August जिप्रो महारानी कांचन प्रभादेवी इंडिया बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन फ्लाइव आसालो इंडिया गवर्नमेंट ब्रिटिश ने अंदरको ब्रिटिश इंडिया नि साल 13 August 15 August is इंडियन इंडिपेंडेंस मानो 13 August 1947 सालनि सकांद्रबो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन फ्लाइका इंडिया ब्रिटिश इंडिया एंड त्रिपुरा डायनेस्टी किंगडम आसालो सराय सेकेंडली महारानी कांचन प्रभादेवीनो ब्रिटिश इंडिया कमिटमेंट दमानि साल इंटरनल सॉवरेनिटी तिप्राहानि यागनो दंनाय इंटरनल सॉवरेनिटी आपनि कथानो आभ्यन्तरीण जे सार्वभौम जे क्षमता राजनीतिक प्रशासनिक जे क्षमता अब ओ तिप्राहानि यागन मातंनाय फियाबा 1949 सेप्टेम्बर थागै अब तर क्लाई तेइबो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया इंडिपेंडेंस समनि परे 1947 15 अक्टोबर सारि मामानि परे 1949 9 सेप्टेम्बर तिनि साल साइन फ्लेफ्रो आबनो तेगिसा रिलेटेड सोलोंनि फाइखा तेगिसा लोथु के फाइखा आलोथो प्रभानो महारानी कांचन प्रभादेवी कक्रा खख्लाय जागजे अहानि आनि बिसाबति रंनो कुसुमनि बागै निरक सेफ सिक्युरिटी ग्यारंटी मारना आपनि होम मिनिस्टर सरदार वल्लभभाई पटेल साइन फ्लाइफ्रो ब कमिटमेंट रेखा तिप्राहानि बिसारकनो सेफ सिक्युरिटी ग्यारंटी रनाय ते इंडिया नि जत हानि बिसारबाय बाक्सा खाइ बरकनो मकल बाक्सा के नुजानाय ते बसाका फातारहानि तमो मेके सप्रखमा फाइखांखे ओ सबागो संसिबासै सबा खाइने निरक्षनो सुरु सुबादि ते कमिटमेंट रेखा अहानि जत अहानो कप्लाय ते जों सासा खाइलांनानि बागै जेनांमानि आसामनो जों खालामनाय इंगा फासि अ कमिटमेंट बागै इंडिया बाय 1949 15 अक्टोबर 4 मार्च माखलायखा ताबो 1949 15 अक्टोबर मार्च खालामनानै 70 years past 71 running ताबो जों लुबैदों तिनि हायसाबो जों लुबैदों मा खालामनाय तिनि साबो जों लुबैदों मा खालामनाय तिनि खासे मानथाय सिनि मैदो खालामनानै सा मानथाय जों देवसा फरायनो गप्लाय किसामानि सा सिनि इतिहास मते वैसा मैदो खालामनाय साके फाननो देवसा फानना माने सा आमने बेले तिनि न साल कतर सालो 70 years नि परि तिप्राहानि तिप्रासा दफारनि खरान कमाजा बिस्मा बायजा इमाम कमाजा याकनि देराजा याकान केसलेजा ओ साल मते वैसा ठीक
Tik lamago, tik naharungo, tik sobago, basagi dewa sa sobak kanya ni bagay, tini ni salo, TIPRAni TPF, ordination mark lagi. Apa namanya tini ni salo ka? Tini ni salo ka India sesungguh komitmen domani. India mau tahu sesungguh India ni all Indian genuine citizen bebas sesungguh rights mana ni domani. Sengsara sembah tadi bapaktisah femini dewa sa bapaktisah isani baik hanya hawas kami, khama tak tahu asal ni challenging semaisi tini ni sal. Apa namanya tini ni sal ni message. Apa TIPRAni TPF sini kata kaya. TIPRA people's front, TIPRA hani besar ni motha. TIPRA all regional party alliance. Jauh sini borok dapat Kaisa regional party kelai, society kelai, NGO kelai. Tahu regional party ni alliance ni bagi je. Sini dua kali biswa Thansa misal kelai je Kaisa motha TIPRA, Kaisa motha. TPF Kaisa TIPRAni borok ni motha TIPRA people's front. Apa kali kethari bus kali sobano seng dati keplek kai jona ni bagi tini ni o kethalai ni sal. O kethalai ni sal itihas kita itu maklai de. Tangi na ketha ka bai ketha ka. Prasna kai mene kerama boro. Tangi TIPRAni TPF sini ketha te kondo paro tangi ketha liya de. Prasna kai mene. Apni utor kiya joto lekhana tu media ni bisiti kopai kopai bisiti. TPF 2014 30 June ni sini. Oh hasil sini sasul mangai ni. Sudah state level ya, national level ya, international level zorati sini asoba korano. International community ni zorat sobika. United Nations zorat sengok kwcharkha. Apni logo sen democratic movement kene, a national patriotic movement organization ni. Sen legal fight, legal justice ni bagi besen. Supreme Court Debbarma kalakha. Supreme Court तीन दौर का NRC Passport Amendment Bill, Citizenship Amendment Act. तीन दौर का Supreme Court. अब ये लोग सर Supreme Court ये लोग सर movement, democratic movement continuous किसी ने जारी तो हुई तो. अब ये लोग वो issue बसी नहीं और demand में दाटी सारे बात करने लगे TPF vote boycott 2014 इसी में तीन जरूरत vote boycott challenge खाई तो. Illegal voter against जो तो दिन ना बजाते illegal voters की justice में ऐसा Supreme Court declare कैसा sir illegal voter तो मानिया illegal voter party है किसी vote entertain थे vote boycott खाई थी. अब है कहीं तब 6 year running go 2018 ni 28 तारीख अगस्त 2018 28 तारीख अगस्त पहले से NRC Supreme Court case फाइल कर लेखा 28 तारीख कंकता 19 बस तीनी 9 September Supreme Court only 2 years run kanya nang 2 years. At 2 years na tabo tini pandemic अथवा lockdown ni yang ke 8 तारीख March of final hearing declaration date to Supreme Court di NRC. Final hearing 8 तारीख March. क्या बात pandemic ba lockdown ni karano Supreme Court hearing kotor hearing no stop mana rakha. Tani kanya hearing ke to semua thane JKS kene party ma thane government party ma thane case korano ki video conference by the Supreme Court hearing sore to kintu obo case kotor avli bagi obo sen present ma to nai je petitioner avli bagi a case tabo pending goto tabo belai ko tini ni salo o keplai sali sobari marino se hadun khajak lagi sen joto sile bagi na 18 tarik sorry 2018 ni 28 tarik agosto case laibani TPF case laibani boni Nirok joto kena baksa kena kona. Do payok sama bodol ningai boro case file kelaika NRC. A case je to TIPRA people's front first case amane main case kane abre bagi do payok sama bodol TIPRA people's front. TPF litigation engage khai jaka. Bole buba case khatika. Buba case bahine TIPRA people's front by engage khai jaka. Aba khai lagi tabo tinta group ni organization ningai NRC go 3 जुट लगी केस लड़ाई खजा आपने बताया तो हम थी पेंडेमिक इंडिया खाते सिर्फ NRC केस 8 तारीख को डिक्लेयर खाम ताबो कर लियो प्रश्न खाई इनके ताबो पेंडेमिक इंडिया केस इंग्लैंड दा आया सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी हम लोग फाइनल होती सकते जा फाइनल हियरिंग है ताबो लॉकडाउन को लोके बरो सुप्रीम कोर्ट को लोके डेट फिक्स खाई गई NRC फाइनल डिक्लेयर इंसिनाई अब कहते हैं
years ni bisingo kaisa kotor mesini sobat apply ni mari. Tini sang belai ke khata tini orang ni ordination committee khama ni salo sobat isi bai maya panna. TPF ni o sobat ni parano. TPF pun ya panna kemana boro vote boycott khajkha. Tam di bagai dati justice mana ni bagai. Vote boycott khajkha mo justice mana movement no pressurize kemeni. Pressurize kemana boro loge rokha. Tini pressurize already hai sopai khajkha. Tabo lockdown loge NRC declare musina. Tabo proshno kani NRC bokti NRC. Asama sumukha 1971 NRC. But in TIPRA wo khake 1948 19 July as per Indian Constitution abonosi implement ma khai na. Kani khake TIPRA ni kuno suri India by second time agreement kare. First time jebra Maharani Kanchan Prabha Devi tini ne hai sala sign kaya abone sini sign abone sini agreement abone si bar follow ma khaya. Ada other person other group ni agreement. We the people concerned, we the dynastic family concerned, no acceptable. Abi bagi apa no follow ni thake joto no sign nani. Bodi bagi 1948 19 July TPF case sign kami na abone le maafi ka do payap sama bola abone maafi ka sini bubakrani case. So TIPRA Yak North East ni joto state NRC ni follow TIPRAni case no follow up ma khajkha. Awara India tamam no tu follow up ma khajkha ko. Tani ke India was just India was suffer khaine bidisi sasono ma tongai satom jangai sokmor jangai chopro jangai shek jangai slavery islam jangai TIPRA saro. Ami bale TIPRA sari itihas no tabo turut joto khana kanukha tabo joto kini kha coronavirus solo jangai kini joto kate laile tabo Bangladeshi ba illegal introduce virus no solo jangai kini tabo joto re alert Delhi Bidan Sabha Jamatia tabo joto ni headache pinja. Tamni bagai abo sini sobani khora sini sobani beza. Inge tini jepro TPF ba tani saisong our land our rights no TIPRA ko kuno motha kuno leader kuno byakti khorokchi saphaya ko saka sa abono ke bugusi manya je busuk ko abo jinis important अथवा busuk chini bagi nangai to. Kabang masini ko paro bakhabai kha senti paiya senti mania hani bakha surrender kha. Kya ba new generation, new hopes, new energy. Dewa isa khorokchi sapika o hasin ha obole sen sakiro lari sen kathang tongko o sakiro ngai challenge kainai without challenge no compromise no surrender. Ake se dewa isa patalai mani tini belai ke khatu TPF eka warriors rani sobat khai tongani jarago buba graduation tini pai khai hambai marago Congress ya kali bo Congress ni president podo tongani jolma jalsa naita thoke bari sakai sari bagi bo tongoi tongana party ni post bai pia ba bo party ni rajniti ni jolma jalsa ni tongthong no tongyai dofani mutri dofani kosto dofani birman no sakatna ni bagi boni bu khorak te yapri sobago khai kha 2000 besar 19 ni last bote Lok Sabha election पर TPF je khorok nanti ye 5 years running international community jora bini or thangi jotono khorang sirik sagi mukti baikagi sen apel khai sini hak kama kha sini dopa kama kha international committee ni rakram tisan apar no joto khagi joto India government pressurize kha India government thani pressurize kha international level am India government supreme court ni case ta gi United Nations sakha sen case ta go haisole tu United Nations ba joto hani besar ro kha khane ni ba songsajakha khane Kaisa India was a part of the Western 70 years India ni commitment no asa gi khane sen kamai to mani ni ro gor ni ko sa khari tong kre bormo sen apil khai ga bormo thani sen memorandum sapit khai ga te je ta ga bor ni kok sajane to bui be baksa to সাথে নিতে সংস্থানে বেসন সাইকেল রাখা আমারই ইফেক্ট সুপ্রিম কোর্ট নি কেস পইলা ত্রিপুরা হাও না ত্রিপুরা চিফ মিনিস্টার না ত্রিপুরা কোন পার্টি এনআরসি মারিয়া হলে বইনি তো ফারুনি বড় সামানি এনআরসি নাঙ্গিয়া হলে সামানি ইন্ডিয়া নি বড় পর্যন্ত সি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট
jorati si TIPRA NRC nang gini kini saya internationally pressure by TIPRAni government itu by India government itu TIPRA NRC nang ya ko phane kasumya mane ta NRC khai dong ka NRC kusina tahu ni bagani jebro se kethang tongtai kethang haile khorang ki samane apun sini hijab othmaro te waisa kethang ngai khage a kethang na ke bo mutu jar maya ke biya aplikasi ni jar maya jese kasona ni chesta khage ulta bone si lama kemana apni baga dia je soba tini jorate 2014 ni khaimani tini jorate oh ya pri uklok khaya te biya pri buskan khage TPF asaimani TIPRAni borok to pani phande asaya osin sana sramai ke bahanu God ke bahanu Ishwar ke bahanu Kaisa ke bahanu motha God ni planning dewaisa history repeat itself TIPRA ke waisa kathang like apply anthani itihas to abani bagasi TPF ma asayo abani bagasi tini bubagra offer osobago nuhoni to wima ya go hati to pani bagai soba khani bagai tini buskan khai Ika buskan khai bubagra basa oh sobat buskan khai basa paika tabo sung bubagra na buskan tegi oh sobat no tebe dakti keplai tegi naitok songsajakha tegi waisa dofa basa finari bangi sini kepal kaham sopai kare sopaya oh zora kaham sopai kare sopaya tini TPF 6 year bubagra 6 kan himi to kare aba bubagra ni ha bubagra ni daika bubagra ni odika boleh kita boleh daika na paika kinto boleh daika na paika boleh odika na protesta sung khairo nai bola pasang soy TIPRA sa dopani sobano sung keplai khainai apa sih ini kata lagi sar abi bale tini no kata lagi patal pina me bubagra kata dia TIPRAni pasaroni hati dopana hamjana yoni kaisa khan baksa basa kha apa sih ini sar abi bale tini tim United we shall raise right again Sentewaisa United we shall rise again. Sentewaisa basa tikha. आगे बता था शब्द सर बकरम बोखा. India government में पुतो सर तब तेवाisa basa tikha. ओ बसमानी नो सर ते बकरम बोम जागे कपलाई साल तो बोई माफाने दाती. अब तो तीन ही समान. आपने बागे मोतो तो जो तो साइबर में बुआरा बदलने में कबाब में साले TPF तो 2014 इसमें साइबर This land, TIPRA land, our land, our rights. Has ni ke sason mesti maknai. Has ni ke sason sini kau ngai kagaknya tini ni ok thalai panda. Sason kau nai at any cost. Jikono boleh sason sini yago kirok kau nai. Apa sih semua? Apa ni lagi? Tini ni ok thalai dari sal. Non political base thalai dari sal. TIPRA kaisa NGO. TPF Kaisa, a national patriotic movement organization, a socio-political organization. Kaisa, hati itu kali bagi coba kali dari bagi Thansa angka. Okay, pros kali kemana borok ni pros kali lagi. TIPRA People's Front, TIPRA borok motha. Nang TIPRA kali besar tu ke, nang TIPRA borok motha, okey khorokchi ya. Nang tini TPF kaya, nang khorokchi TIPRA borok motha ni, andara khorokchi borok. Jadi parti kaya tu kalau regional parti hati itu kena hamzah. Nang TIPRA kene je regional alliance parti okey khorokchi regional parti ko khorokchi. Ikan regional kaya tu regional parti ni ko khorokchi. Nang parti kali ya TIPRA kali besar ordinary borok ko TPF ko khorokchi. Ikan TPF ni lemari TIPRA sajo to orang bising masih tunggu. Piaga orang bising tu tu khabar tu orang kami ni beparan kah. Piaga TIPRA dok yok kan ke nang alga organization ta kadi alga bumul butu ko je pa kai ni habar ohani bisa ohani andaro ohani dok hani bising mana nang khorokchi le. Alga tini ni apa thalai ka TIPRA ni borok to karuni Thansa yak te waisa apply satu bunani bagi soba khade ni samai ta mani salsi. Orang ke khati jane khabai jane keren. Khatan jane koksi. Tini se TPRA bubagra patal korna milika. Khanani salote ni salmismi. O TIPRA hati to khana hamjane ke banga to. Je hati to khana hamjane ke bhai hamjanai. Bosia na hamjaya, bo mantri pod na hamjaya, bo ragri na hamjaya, bo gari na hamjaya. Bo TPF te bubagra patal binani
जासिनो आरो दिनैनि सान सिरि फ्यूचर जेनेरेशनाव निरापत्ता रनानि सान दिनैनि सान अहानो सुरक्षा रनानि सान हानो खारिया हानो दै बुवारबोय हानो खारिया हानो दै बुवारबोय सानि दफानो पुnya मसन रया सप्रा रया चेकनिया बुथारनिया सानि दफा सानि हाwo bekar khorokchi sagai bokrok keplai khorok keplai सानि हानो sak baikनि या Kaisa lomani abuni saksi दिनैनि सान आमनि बागै गोबां बर' प्रश्न खायनाय निरगे प्रश्न पूर्व समय दे मीडिया प्रश्न खाय जगानो मीडिया रसना संगानो इले स्टेटमेन्टारि ओ तिप्राहानि शासन सभा खायनाय बागै एनआरसी के सीए पासपोर्ट अमेंडमेंट बिल आबोतानि बागै संके खाय ओ हानो पुरासिनि शासन तो बनानि शासन तो बनानि बागै बप्र तामना बेबाक जागाबो जों सेलेरिस खायनाय बप्र तामना बेबाक जागाबो जों सेलेरिस खायनाय जत तिप्रासानो लगे तिनि आबो जितिनि तिनि साखाय आबे बागै गोसकानि सानो तिप्राहानि जत नकुरबो हानि बिसारबो तिनि देव TIPRAni TPF थांसानि लिमानि साल अबसिन तिप्राहानि बरक दफारनि हाथै दफानि सभा देवसे थांसामनि सालसि आबे बागै केबार बक्से तिनि साल कोऑर्डिनेशन कमिटी खामानि ओ साल जतनि नामो खातमा खातम थमा फान ए बरनि इतिहास देवसे रिबाइटनि फाइथै खातम थथो खाकसांना माथो जे जिनिया तिनि कथा रायनि साल तम बैनि दफाबा गुबुनि केरेमो केबो मगर कियारमा दंखान थांखे आमगन सिनि थानिया आबो काइटनि थानिसि सबायनि काइटरसे आबो बस्थुनाय तिप्राहानि दफारो हादै दफारो कबै हामजानि बासानाय ननि सभा कोनो शुभ शक्ति फान बाय फेमलक बाय केसारै नारक मैया ते आ केसामुंगो केबो TPF अथवा TIPRA जे दहादै दफारो हामजागै तिनि कोऑर्डिनेशन कमिटी बुबागानि आइजोनसि पातालनि गानि आइजोनसि हामजागै फैनाय बरफि बोखा उद्धार ते डिसिप्लिन ते हादै दफानो बाक्सा कबागै सेम आइडियोलॉजी सेम आवाज सेम मूवमेंट खायनानि बागै रेडी राखना तिनि जों गोबां सोंनांगौ इलिगेल इंट्रुडार्स गो बेक खरायाखौ आवालाय आवालाय सरायाखौ बांलादेशि गो बेक खरायाखौ गप्र हमनाय जेब्रो हमनाय आप्रनो थांसा याकनि सेलाय मोननाय नायसिनि दङ साल जों फारां बाक्साथि सानाय आबे बागै तिनि साल तिप्राहा दफानि 70 सालनि देवसे रिवाइव नि साल और रिवाइव नि दे जतनो सबानि सेल सबानि हामजाखा सबानि खरमा ते सबानि खरां याखारै तिनि कोऑर्डिनेशन कमिटी ने संतिनि डिक्लेयर खायो साखायो तिप्राहा गराय सिनि मीडिया नि बिसिनि जत खाथन बुबाग्रा हाति दफानि बागै सामन खायन थायनाय तिनि तिप्रा दफा तिप्रा सिनि हाखनाय तिनि थानसा थायि सभा खायनानि बागै बसाखा नक नगो जतनि खुजगो जतनि खावो अ सबानि खरां सबिबानि नांनाय ते अ सबानि खरां बासाखै हा सिनि सासन सिनि जों तो बय फायनाय आबसे तिनि जत अ मेसेजनि आसन कपक हाबे बागै अ फार्स्ट सेशन प्राइमेरिलो अ मथा गायनि कथालै बाहाय के सामु तांनाय बबदै सामुंनाय बबदै केम्पेनिंनाय आबर जत जों साखलाय जानाय तिनि सेकेंड सेशन पाया साजरा त्रिसिनि panda सोलिनि दंनाय ए जत फाइनाल कबगो सेकेंड सेशन आफ्टर मील ताकांस भमलिया दिदार भमलिया पलिस बिलिया मा सालमा जानि चामु साबाय मानि उलो देवसे सिनि सेकेंड सेशन दंनाय आरो जत तिनि कोऑर्डिनेशन खामानि सानुंगो तां तमांनाय साखलाय जानाय जत Manjakha कबगै जत Manjakha कबगै तिनि चबानि हाबा बतांनो जत खनाय थांनि कबगै आनि ककिसा तिनि कोऑर्डिनेशन कमिटी जे डिक्लेयर खायनि सालो जे कक सामानि अरनो मथाखा जतना हामबाय सबानि सिबाय ते सिनि सभा दाप्ति कप्लाय उथन 55 बंग संगरनि जानि जामो थानि बायदि लिस्ट खायखाना आलिस दाति नर सक खायथो आलिस डिक्लेयर खायजोबनायनि उनाव डिस्ट्रिक्ट कमिटी ने एज ए डिस्ट्रिक्ट कमिटी लीडर हिसाबै डिक्लेयर खायजोबनाय जॉइंट बा कोऑर्डिनेशन कमिटी ते आ कोऑर्डिनेशन कमिटी जेबो रोंगानांगौ जतनो जों बासानाय ऑर्डर टेकिंग समायमा थांनाय